आप हजरात के सामने हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब होंगे। उससे कबल मैं आज के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना कारी उबैदुर रहमान साहब कासमी नाइब नाजिम जामिया अशरफुल उलूम गंगोह को अदब एहतराम के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान करीम से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله
صدقته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله